मोगाचे युवा मित्रांनो, तुमकां म्हजे मोगाचे प्रणाम। आमचे युवा जण आमकां सदांच आमकां जाय, देखून युवा सकत बऱ्या रितीन घडसूंच्याक उडपी दिएसीज भोव अपुरबायेची अर्थभरीत कार्यां मांडून हाडटा। तांचे जिवीत फुलां जाय म्हणलो आमचो उद्देश। मार्चाच्या 16 तारखेर वेलंकणी पूण शेतांत परत एक अवकाश आमकां केला। भोव अपुरबायेची कार्यक्रमां सकाळी 8 वरांच आरंभ जातात। थंयसर कार्यक्रमां तुम्ही पळयले जाल्यार एनकाउंटर विथ द लॉर्ड, स्पिरिच्युअल अनुभव, आत्मीक अनुभव, भोव अपुरबायेची तरावळ कार्यक्रमां थंयसर आसात। आनी सगळ्याचो असो उद्देश जावन आसा आमच्या युवा जाणांनी क्रिस्ताच्या मेटांनी चला जाय म्हणलो तोच आमचो उद्देश। हाका भोव अपुरबायेचें ताणें नांव दिलां क्रिस्तूस फिएस्ता। मोगाचे युवा मित्रांनो, अप्रूप संदर्भ हो संदर्भ तुम्ही घडसिया, येया व्हडा संख्यान क्रिस्ताचो अनुभव जोडया। क्रिस्तूस फिएस्ता हे सगळे कार्यक्रम अपुरबायेच्यान जावन ताचो फायदो जोड तुमकां सर्वांक मोगाचें आपण दिता। तुमकां परत म्हजे शुभाशे, देवाचे आशीर्वाद मागता। जैत मेळो, फुडें वचो, क्रिस्तूस फिएस्ता मोगाचो येवकार तुमकां।